नमस्कार दर्शक बंधु आपणकु आमर एही स्वतंत्र कार्यक्रम को स्वागत। आज आमे आलोचना करिबा कन्या राशि व्यक्ति मानक पई मार्च 2026 मसीहाटी केमिति रहिबो। ग्रह मानकर चलन आपणक जीवन रे की प्रभाव पकाइबो, आपणक भाग्य चमकिबो कि नाही, आसंतु जानिबा संपूर्ण विवरणी। मास आरंभ रे आपणक राशि षष्ठ भाव रे रोग और शत्रु स्थान सूर्य मंगल बुध शुक्र एवं राहु को उपस्थिति रहिबो। एहा द्वारा शारीरिक समस्या विशेषकर पेट जनित समस्या किंबा रक्त संबंधी समस्या देखा देई पारे। मार्च 3 तारिख रे कन्या राशि रे चंद्रग्रहण घटिबो। एही समय रे मानसिक अशांति अनिद्रा एवं अत्यधिक चिंता बढ़ी पारे। निजर मानसिक स्वास्थ्य प्रति सतर्क रुहंतु। सप्तम भाव रे शनिक स्थिति जोगु आपण किछिटा क्लांत अनुभव करि पारंती। पुराना रोग पुणी थरे देखा देई पारे, तेणु नियमित योग एवं व्यायाम जरूरी। मासर द्वितीयार्ध रे मार्च 6 परे शुक्र एवं बुधंक स्थिति रे परिवर्तन हेतु स्वास्थ्य रे धीरे धीरे सुधार आसीबो। बाहर खाद्य एवं अधिक तेल मसलायुक्त खाद्यरु दूरेई रुहंतु। पेट गोलमाल हेबार संभावना अछि। आपणक राशि षष्ठ भाव रे कर्म और सेवा स्थान सूर्य मंगल एवं बुधंक प्रभाव रहिबो। एहा दर्शाउछि जे कर्म क्षेत्र रे आपणकर प्रतिपत्ति बढ़िबो। आपण शत्रु माननकु परास्त करिवे एवं जटिल कार्य को सहजरे समाधान करि परिबे। शनिदेव सप्तम भाव रे रहिथिबारु व्यवसाय करुथिबा व्यक्ति माननक पई समय टिके मंथर रहि पारे। पार्टनरशिप व्यवसाय रे मतभेद हेबार संभावना अछि, तेणु कोनोसी बड़ निष्पत्ति नेबा पूर्वरु भाबी चिंती काम करंतु। आपणक राशि रो अधिपति बुध मार्च 6 परे निजर स्थिति परिवर्तन करिवे। एहा फଳରେ जोगाजोग कम्युनिकेशन मीडिया बैंकिंग एवं लेखालेखी क्षेत्र रे थिबा व्यक्ति को भल सफलता मिलिबो। जदि आपण चाकरी परिवर्तन पई चेष्टा करूछंती तेबे मासर द्वितीय सप्ताह परे भल खबर मिलि पारे। विदेश रे चाकरी किंबा व्यवसाय करने को चाहूथिबा व्यक्तिंक पई मार्च शेष भाग अनुकूल अटे। कर्म क्षेत्र रे अजथा जुक्ति तर्करु दूरेई रुहंतु। मंगलंक प्रभाव जोगु आपण टिके शीघ्र रागी जाई पारंती, जहा आपणक भावमूर्ति खराब करि पारे। आपणकु नुआ एवं बड़ दायित्व मिलि पारे। एहाकु एक सुजोग भावे ग्रहण करंतु। व्यवसायिक पई नुआ निवेश इन्वेस्टमेंट करिबा पूर्वरु अभिज्ञ व्यक्तिंक परामर्श नियंतु। मार्च वार चंद्र ग्रहण समय रे कोनोसी बड़ व्यवसायिक चुक्ति करंतु नाही। मार्च 2026 मासटी कन्या राशि व्यवसायी माननक पई उत्थान पतन मध्यरे गति करिवो। ग्रह माननकर विशेष स्थिति व्यवसायिक क्षेत्र रे किछि नुआ परिवर्तन आनि पारे। मासर प्रथमार्ध रे मार्च 15 पर्यंत षष्ठ भाव रे ग्रह माननकर समागम जोगु व्यवसाय रे कठिन परिश्रम करिवाकु पड़िबो। आपणकु नुआ ऑर्डर मिलि पारे, किंतु प्रतियोगिता मध्य बहुत रहिबो। सप्तम भाव रे शनिक स्थिति जोगु पार्टनरशिप व्यवसाय रे टिके सतर्क रुहंतु। पार्टनरंक सह मतभेद हेबार संभावना अछि। कोनोसी नुआ चुक्तिपत्र रे स्वाक्षर करिबा पूर्वरु समस्त दस्तावेज भल भावे पढ़ी नियंतु। चंद्रग्रहणर प्रभाव 3 मार्च 3 तारिख रे हेबाकु थिबा चंद्रग्रहण आपणक राशि रे घटिबो। एही समय रे व्यावसायिक निष्पत्ति नेबा बेले भावप्रवण हुअंतु नाही। बड़ धरणर निवेश पई ग्रहण परवर्ती समय अपेक्षा करिबा भल। मासर शेष भाग रे आर्थिक स्थिति रे सुधार आसीबो। जदि कोनोसी बैंक ऋण पई आवेदन करिसंती तेबे ताहा मंजूर होई पारे। व्यवसाय रे अनावश्यक खर्च उपरे रोक लगांतु। आय तुलन रे व्यय अधिक हेबार जोग रहिछि। व्यवसायिक क्षेत्र रे शत्रु माने सक्रिय रहिबे। आपणकर व्यवसायिक रणनीति काहा सह सहजरे बांटंतु नाही। शुभ समय मार्च 16 रु 30 तारिख व्यवसायिक संप्रसारण पई भल समय। प्रति शनिवार दिन अश्वत्थ गछ मूले सोरिष तेलर दीपटिए जळांतु। एहा द्वारा व्यवसाय रे थिबा बाधा विघ्न दूर हेबो। चतुर्थ भाव रे गुरुंक दृष्टि आपणक राशि रु सुख स्थान चतुर्थ भाव उपरे शुभ ग्रह बृहस्पतिंक प्रभाव रहिबो। एहा फଳରେ परिवार रे कोनोसी मांगलिक कार्य किंबा धार्मिक आयोजन होई पारे। घर को अतिथिंक आगमन होई पारे। सप्तम भाव रे शनिंक स्थिति जोगु जीवन साथींक सह सामान्य मतभेद किंबा तांक स्वास्थ्य को नेई चिंता बढ़ी पारे। परस्पर मध्यरे बुझामणार अभाव देखा देई पारे, तेणु शांत रही कथावार्ता करंतु। षष्ठ भाव रे मंगल एवं सूर्यंक उपस्थिति जोगु भाई भौणींक सह किछि विवाद होई पारे। विशेष करी संपत्ति किंबा पुरुणा कथा को नेई तिक्तता देखा देई पारे। संतान माननक पक्षरु शुभ संवाद मिलिबो। सेमाननक शिक्षा किंबा रे उन्नति देखि आपण खुशी हेबे। बुध राशि अधिपति मासर प्रथम भाग रे राहुंक सह थिबारु आपणक कथा अन्य माननकु आघात देई पारे। परिवार सदस्यंक सह कथा हेबा बेले शब्द चयन प्रति सतर्क रुहंतु। मातांक स्वास्थ्य प्रति सतर्क रुहंतु। तांकु थंडा किंबा आंठुगंठी जनित समस्या होई पारे। परिवारर सम्मान वृद्धि पाइबो। आपणकर कोनोसी पुरुणा पारिवारिक विवादर समाधान होई पारे। शुभ दिन मार्च 9, 18 एवं 27 तारिख।
ପ୍ରତିକାର ଘରେ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୁଗୁଳ ଧୂପ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ମିଳିମିଶି ଆରତି କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହେବ। ମାସ ଆରମ୍ଭରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଋଣ ଓ ଶତ୍ରୁସ୍ଥାନ ରାହୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ବୁଧ, ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ରହିବ। ଏହି ଗ୍ରହ ସମାଗମ ଯୋଗୁଁ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ। କୌଣସି ପୁରୁଣା ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାପ ପଡ଼ିପାରେ। ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଧାର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସେହି ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ। ମାର୍ଚ୍ଚ 11 ତାରିଖ ପରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଚଳନରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। କିଛି ଗୁପ୍ତ ଧନ କିମ୍ବା ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିମ୍ବା ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଧନ ବ୍ୟୟ ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ସେୟାର ବଜାର କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ ନିବେଶ ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସଟି ଅଧିକ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ବିଶେଷ କରି ମାର୍ଚ୍ଚ ଓର ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଶତ୍ରୁ ଓ ବିବାଦ ସ୍ଥାନ ଏକାଧିକ ଗ୍ରହଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ କିଛି ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ମନମାଳିନ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ବିଶେଷ କରି ଟଙ୍କା ପଇସା କାରବାରକୁ ନେଇ ବନ୍ଧୁତା ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ରାହୁଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ କେହି ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ବାଟରେ ନେଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୁଜବ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନ୍ଧ ଭାବେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏକାଦଶ ଭାବ ଲାଭ ଓ ବନ୍ଧୁସ୍ଥାନ। ଏକାଦଶ ଭାବ ଉପରେ ଶୁଭ ଗ୍ରହଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରହିବା ଫଳରେ କିଛି ନୂଆ ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ। ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ବନ୍ଧୁତା ଆପଣଙ୍କରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ମାର୍ଚ୍ଚ ଓର ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ। ଏହି ସମୟରେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ କୌଣସି ପାର୍ଟି କିମ୍ବା ଭୋଜିରେ ଯୋଗ ଦେବାବେଳେ ନିଜର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ। ଅଯଥା ଯୁକ୍ତିତର୍କ ବଡ଼ ବିବାଦର ରୂପ ନେଇପାରେ। ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ମାସଟି କନ୍ୟା ରାଶିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପାଠପଢ଼ା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଚଳନ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମୀ କରାଇବ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ଶନିଦେବ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଶାସନ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ମଧ୍ୟରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ପଢ଼ିଲେ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। କନ୍ୟା ରାଶିର ଅଧିପତି ତଥା ବୁଦ୍ଧିର କାରକ ଗ୍ରହ ବୁଧ ମାସର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ରାହୁଙ୍କ ସହ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ରହିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏକାଗ୍ରତା କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଭଙ୍ଗ ହୋଇପାରେ। ମନ ଅନ୍ୟଆଡ଼େ ଭ୍ରମିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜିତିବାର ଜିଦ୍ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣ କଠିନ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ନାମ ଲେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାସର ଶେଷ ଭାଗ ମାର୍ଚ୍ଚ 20 ପରେ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ମାର୍ଚ୍ଚ 3 ତାରିଖର ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ମନ ଅସ୍ଥିର ରହିପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ପଢ଼ିବା ଅପେକ୍ଷା ପୁରୁଣା ପାଠର ପୁନରାବୃତ୍ତି ରିଭିଜନ କରନ୍ତୁ। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୁଟିନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ଯାଏଁ ପଢ଼ିବା ଅପେକ୍ଷା ଭୋର ସମୟରେ ପଢ଼ିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ମୋବାଇଲ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଯୋଗୁଁ ପାଠପଢ଼ାରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ଏଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ମାସଟିକୁ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି ଉପାୟ। ବୁଧ ଗ୍ରହଙ୍କ ପାଇଁ ରାଶି ଅଧିପତି ବୁଧ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ମାଲିକ। ଏହି ମାସରେ ବୁଧ ରାହୁଙ୍କ ସହ ଥିବାରୁ ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ପ୍ରତିକାର ପ୍ରତି ବୁଧବାର ଦିନ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ 9ଟି ଦୁର୍ବା ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ସଙ୍କଟ ନାଶନ ଗଣେଶ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଥିର ରହିବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଆସିବ ନାହିଁ। ଶନି ଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତମ ଭାବ। ଶନି ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ କରାଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରତିକାର ପ୍ରତି ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ ମୂଳେ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। କୌଣସି ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କଳା ରଙ୍ଗର ଖାଦ୍ୟ ଯଥା କଳା ମୁଗ କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ପୋଷାକ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ସତର୍କତା। 3 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ଆରମ୍ଭରେ ଗ୍ରହଣ ଥିବାରୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ବୁଧବାର ଦିନ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପାଖରେ ଏକ ସବୁଜ ରୁମାଲ ରଖନ୍ତୁ। ଗାଈକୁ ସବୁଜ ଘାସ କିମ୍ବା ପନିପରିବା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସକାଳେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଶସ୍ୟ କିମ୍ବା ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ରାହୁ ଓ କେତୁଙ୍କ କୁପ୍ରଭାବକୁ କମାଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2026ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶିଫଳ। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।